একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর স্থানীয়দের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার পদক্ষেপ, অন্যদিকে আগ্নেয়াস্ত্রের বিপরীতে সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হলো কলম। শিক্ষাই জ্ঞান এবং জ্ঞানী শক্তি, এই স্লোগানে মুখ্যমন্ত্রীর আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার বিরোধিতা সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদের। সোমবার নগরবেড়ার ভখুরাদিয়ায় শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া হলো কলম। সংগঠনটির কামরূপ জেলা সমিতির উদ্যোগে কলম দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের। জীৱনত শান্তিৰে পূৰ্বৰে পৰা শংকৰ ৰাজনৰ এই দেশখনত সদায় শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আজিৰ যি সমাজ ব্যৱস্থা, এই সমাজ ব্যৱস্থা গঢ়ি উঠিছিল। একেদিনাই গঢ়ি উঠা নহয় এই সমাজ ব্যৱস্থাটো। গতিকে এই সমাজ ব্যৱস্থাটোক সাম্প্ৰদায়িকতাৰে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰি এই সমাজ ব্যৱস্থাটোক 100 বছৰ পিছুৱাই যাবলৈ আমি কোনো পধ্যেই কামনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এই কথাটোক আমি প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰিম। আৰু অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশত আমি অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে আমাৰ এই কলম বিতৰণ কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমাক নিৰ্দেশ দিছে। বিটিআরে চলছে নির্বাচনী তৎপরতা। শুক্লায় সেরফাং পরিষদীয় কেন্দ্রে শক্তি বাড়ল বিপিএফের। মুখ্যমন্ত্রীর প্রচারের দিন থেকে শুরু বিপিএফের নির্বাচনী সভা। শুক্লায় সেরফাং কেন্দ্রকে ফিরে পেতে বিপিএফের নয়া কৌশল। রবিবার রাতেও সুয়াগপুর, ভোলালতিবাড়ি, মহরিপাড় এলাকায় চলে যোগদান। বিভিন্ন দল থেকে 2 শতাধিক কর্মী যোগ দেন বিপিএফে। বাবুরাম বসুমতারি, শম্ভু বসুমতারি, অনিতা বড়ু। ডিমা হাসাওয়ে নির্মাণ হচ্ছে ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর 4 লেন রাস্তা। জেলার 28টি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্ট ফোরামের সঙ্গে বৈঠক জেলা প্রশাসন এবং জাতীয় সড়ক প্রাধিকরণ কর্তৃপক্ষের। ডিমা হাসাও উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সঙ্গে হাফলং জেলা শাসকের বৈঠক। আগামী 1 মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস জেলা শাসকের। ROW का अंदर में जो लैंड का कॉम्पेंसेशन जो नहीं दिया है, जो बिल काउंसिल से सबमिट कर चुका है लास्ट मीटिंग में, जैसा वो लोग प्रॉमिस किया, इस बार RO से प्रॉमिस किया है कि कल का अंदर में कमेटी बैठी, कल में अप्रूव करेगा बोल के वो लोग बताया है। और हम लोग 3 दिन डेडलाइन दिया था, मगर वो RO से बोला है कि नेशनल हाईवे का RO से कि कल वो लोग मीटिंग बैठ के वो लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा बोला है। और वो एक बात है, और वो ब्लैक टॉपिंग वाला जो हम लोग किया है, वो पॉट होल्स वाला, तो ये बारिश गिर रहा है, फिर भी ये लोग पॉट होल्स सीलिंग अप करना शुरू करेगा। और 7 डेज़ के अंदर ये बारिश नहीं होने से ये ब्लैक टॉपिंग करेगा। इस बार पूरा ब्लैक टॉपिंग करने के लिए हम लोग बातचीत हुआ है, और वो लोग 2-3 टीम बना के वो लोग ये मेंटेनेंस करना शुरू करेगा बोला है। और ये लोग नहीं करने से ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से ये एज पर लॉ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा बोला है। और 3 नंबर में मेन डिमांड है जो कॉम्पेंसेशन बियॉन्ड ROW, जो एनरिम बंग लॉ से लेके हम लोग का हरंगाजाव का जो 28 अफेक्टेड विलेज का जो ऑनरेबल CM सर का साथ जो मीटिंग किया था, तो हम लोग कल में जो कॉल ऑफ किया था, उसी कारण से जो आज में हम लोग ये डिसीजन बनाया है कि 10 डेज़ का अंदर में जो रीसबमिट करेगा बिल फिर बनाएगा बोला है। 10 डेज़, हम लोग 7 डेज़ बोला था हम लोग की तरफ से, मगर मैक्सिमम के लिए वो लोग मांगा था काउंसिल रेवेन्यू की तरफ से 10 डेज़। বিস্তারিত জেনে নেব, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি মঙ্কু দাস। মঙ্কু, কি জানাচ্ছ এই বিষয়ে? নিশ্চয় দেবনা, সেটা নিয়ে ওরা প্রথমে হাফলং থেকে জাটিঙ্গা থেকে হারেঙ্গাজা ওরা ধর্ণা করেছিল। তারপর ওই ধর্ণা নিয়ে ওরা কে হাফলং এ আসবে বলেছিলেন, আসার পর ওরা সঙ্গে মিটিং করবে। তারপর ওরা উড্ড করে দিয়েছে পরশুদিন 2 তারিখ ওরা মানে ধর্ণাটা উড্ড করে দিয়েছে। তারপর ওরা সঙ্গে মিটিং করবে বলেছেন 3 তারিখ হাফলং ডিসি অফিসে। তারপর আসেনি। তারপর হাফলং ডিমা হাসাও ডিস্ট্রিক্ট ডিসি আর সঙ্গে SP ছিল, ওরা মিলে মিটিং করেছে। মিটিং করে ISF প্রেসিডেন্ট ওকে বুঝিয়ে বলেছেন যে আর 2-3 দিন পরে ওরা কাম শুরু করে দিবে, আর এখন রোডের ব্ল্যাক টপিং কাম শুরু হয়ে গেছে ওরা বলেছেন। বেশ, ধন্যবাদ মঙ্কু।